सोलापूर MIM संकल्प मेळाव्यात फारुख शाब्दी यांनी काँग्रेस आणि भाजपाला धुतलं. काँग्रेसला मतदान केल्यास भाजपाचा फायदा, फारुख शाब्दी. गोपीचंद पडळकर आणि प्रसाद लाडवार सडकून टीका. सोलापूर MIMच्या वतीने बुधवारी रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज रंगभवन हॉल येथे संकल्प मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. नांदेड येथील मोईन सय्यद संकल्प मेळाव्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सोलापूर शहर प्रमुख फारुख शाब्दी यासह MIMच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी भाषण करत भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर टीका केली. फारुख शाब्दी यांनी भाषण करताना विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर आणि प्रसाद लाड यांच्यावर सडकून टीका केली. सोलापुरातील एका मशिदीचा मुद्दा ज्यावेळी विधान परिषद उचलला जात होता त्यावेळी सोलापुरातील विद्यमान आमदार मूग गिळून गप्प का होते? काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी याबाबत आज तागायत एक शब्द देखील प्रतिक्रिया दिली नाही. महाराष्ट्र राज्यात MIMला बी टीम म्हणणारे आज भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसलेत. राज्यातील राजकीय परिस्थिती विदारक झाली आहे, कारण आजच्या घडीला काँग्रेसला, राष्ट्रवादीला किंवा शिवसेनेला मतदान जरी केले तरी ते आपोआप भाजपला जाईल. काँग्रेसचे व राष्ट्रवादीचे अनेक नेते MIMला भाजपची टीम म्हणत होते. तेच नेते आज भाजप बरोबर गेलेत. संकल्प मेळाव्यातून फारुख शाब्दी यांनी भाजपाला धुतलं. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इम्रान हाफिज यांनी केले. प्रस्तावना कोमारू सय्यद यांनी केली. यावेळी नगरसेवक गाजी जहागीरदार, नगरसेवक नसीम खलिफा, नगरसेवक अझहर हुंडेकरी, दौला कुमटे, इलियास शेख, इक्बाल पठाण, नासिर मंगलगिरी, सलमा सय्यद, नसीमा कुरेशी, अनिसा मोगल, अनिसा डोका, युवाध्यक्ष मोहसिन मैंदर्गीकर, शोएब चौधरी, इरफान दावन्ना, हारिस कुरेशी, इस्मोद्दीन पीरजादे, जावेद शेख, जुबेर शेख, अशफाक बागवान, वसीम शेख, कम्मो शेख, इम्रान हवालदार, सरफराज शेख, अफजर कोरबू, फारुख शेख, MR सलीम बेलीफ, अनीस निटोरी, बशीर सय्यद, नदीम डोणगावकर, जावेद वास्तव, मुश्ताक कानकुर्ती, मच्छिंद्र लोकेकर, विक्रम वाडेकर, सरफराज शेख, मुजम्मिल वड्डो, मुसद्दिक शेख, मजहर कोरबू, अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते. सामने बैठी मेरी ऊपर माँ बहने और मेरे सामने बैठे मेरी ताकत, माशाअल्लाह मेरे को नाज है आप लोगों के ऊपर. ऐसे ही आगे मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भाई. अभी इतने बड़े मोहित साहब सामने बैठे हैं तो ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं होगा. लेकिन आज का जो मेड़ावा है मोहित साहब, हम लोग ने इसको कार्यकर्ता मेड़ावा के रूप में इसकी शक्ल दिए थे. लास्ट मूवमेंट में हम लोग ने इसका नाम बदल करके संकल्प मेड़ावा रखे, क्योंकि हम सब यहाँ आज इस मेड़ावे से एक संकल्प लेकर जाना चाहते हैं. तो ये जो सामने आपके बैठे हैं ये मजलिस के लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे कार्यकर्ता. अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि सोलापुर से इलेक्शन लड़ेगा कौन और कौन सी पार्टी से लड़ेगा वो भी तय नहीं है. कभी भी कुछ भी हो सकता है, खबर आ सकती है भाई लोग. तो अभी बस खामोशी से आप जरूर देखना है क्या नहीं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जय हिंद. आदाब. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शहर नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोलापुर के सदर फारुख शाब्दी साहब, शहर नशीन पर तशरीफ फरमा कोमारू सय्यद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदूर मोतमदीन और आज के इस चीजें क्या तमाम शोरों ने हमको जो कमजोर किया गया है, इसकी वाहिद वजह थी कि हमने उन जमातों का, उन लीडरान का, उन रहनुमाओं का साथ दिया जो न कभी हमारे थे न कभी हमारे हो सकते हैं. अगर आज बात आई है तो खुलकर नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी SB न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.